हेलो हाय दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी मास 31 तारिख 2050 मसीहा 2050 देखी पार्थे केते कुहुड़ी पड़ी आउ सकाळु सकाळु दिल्ली दादा सहित आमे तो कही दिल्ली दादा सहित दिल्ली दादा आम सकाळु सकाळु जाऊँ टे बुलाबुली करने वन टाइप ऑफ मॉर्निंग वॉक नहीं कि सकाळ चला आउ कुहुड़ीर भ्यूटा पूरा आनंदित करने सहित आकर्षणीय लगे देखापी कौन कह दिल्ली दादा गीत बंद कर ना से गीत कॉपीराइट कह कि कह हाँ सकाळ भ्यू आज पूरा कुहुड़ी पाग मु आउ गोटे कथा कहूँ चाहूँगी आम जो दिल्ली दादा सी भल गीत गाँती तो मुझे से जो सकाळ को देखिकी से सकाळर पहली गाड़ी रे गीतरा जब टे गाँत मुझे हाँ गाओ सकाळर पहली गाड़ी रे चली जीवी तोते मु छाड़ी रे सकाळर पहली गाड़ी रे परदेसी को बांधी पारिबुनी परदेसी को बांधी पारिबुनी गोरी तो पण तरे सकाळर पहली गाड़ी रे चली जीवी तोते मु छाड़ी रे से पहली गाड़टा हाईटा ये दिल्ली था ये गोटे जो खोला जाइए पुणी आउ थे ये करदे कभर करदे नहीं कि हाँ बेड़ा केते खाल थिला नहीं प्रबल थिला खाल कौन पई थिला कारण कौन ए जो पाइप गुड़ा फुटी थिला ना आयरन ट्रांसपोर्टेशन पई आयरन ट्रांसपोर्ट बहुत थिला वाओ कुहुड़ी को देखिए मोर गोटे गीत मन पड़ुची सिद्धांतर कोटा कहला देखिए कविताटा भावे रुह अरे से जो तू माखीर तारा ना ना सेटा नुह कुहुड़ी को देखिकी कुहुड़ी को साइतिले हब से सात दरिया हब से सात दरिया हब से गाओ टाणी गाओ मु सोड़ी नहीं गीतटा सतर सुन लु 12 मासी कौन गीतर अच्छे चल बर्तमान आम दिल्ली दादा सहित जाऊँ आम पुणी कौन कौच बर्तमान मुझे जाऊँ दिल्ली दादा सहित चा पीवाई सकाळु सकाळु आमर जो आम प्रायतः सबुदिन ना भी सप्ताह थे तो चा पीती नहीं कि सेठी सहर तो है दुकान को तो सेठी बर्तमान आम जा चा पीबू चा पीबूटा को लगे कहले चा पीबू भाया लगुच नहीं सर्त ही ना नहीं कि चा तो पीबू गोपाई कट जाऊटा कौन पनीपरिया नु जाऊटा पी पकाओ जीव सीझे दिए कतरे हाँ चाटा तो खाऊ बियरटा এইগুলা भी कौन आम ऑडियंस को देखिया गला चाटा तमर सरनी तो सरी लगे टिकट भी ना ना आराम से मदन टाइम रह गेले এই কপটা বায়ু ডিগ্রেডেবল बोधे माने माटीर कौन क्षति करनी नहीं कि हाँ से ना मुझे जाननी हो एमती कह माने तो मटेरियल टाक देखी सेमती लगुच
तो बर्तमान आमर चा पिया सरी जाइए दिल्ली दादा सहित बर्तमान आम जीव गोटे नुआ रास्तार दिल्ली दादा मु दर्शक बंधु मान आ गोटे कथा कहूँ चाहिए ये है 20 नंबर जातीय राजपथ एवं 20 नंबर जातीय राजपथ आमर कोड़ीमाटी गाँटा भी जाऊँगी 20 नंबर जातीय राजपथ पार्श्वर अच्छी कोड़ीमाटी गाँ एवं यहीटा ऊपर को आसले पड़े कुमड़ छक एवं यही खास करके यही जगार अधिक अधिक दुर्घटना घटे गोटे आक्सीडेट जोन कौन कि कहीं गडाणियाटा आउ एठी पूरा गाड़ी सब हाई स्पीड रे आसंती मैक्सिमम गाड़ी दुर्घटनार कारण है मैक्सिमम स्पीड ही एठी द्रुत गति महाविपत्ति फास्ट ड्राइव कुड बी योर लास्ट ड्राइव से न पहुँचा ठूँ विलम्ब पहुँचा भल द्रुत गति रे कई गाड़ी चलातु ना एवं खास करके यही भली किसी जगार तो आम जो नुआ रास्ते जीव भावुलु से नुआ रास्ता बर्तमान पहुँची जाइए आप देखिए यही रास्ता ये आम 20 नंबर जातीय राजपथ तो सेठार आरंभ हो विस्तृत हो पूरा भीतर को तबे चल दिल्ली दादा से नुआ रास्तार धारे धारे आम पाद पकया मैंने दिल्ली दादा ये जो देखुच सामना भ्यूटा आगर जो तुम दृश्यटा जो देखुच कौन देखुच माने आगटा पूरा किसी देखा ही जाऊ नहीं किंतु यही किछि बाट देखा जाउछि नहीं कि किंतु ये किछि बाट जो चली जाउछंती तापर आउ किछि बाट देखा जाउछि हला ना तो सेति बहुत आगो को न भाबिकी वर्तमान जेतिकी देखा जाउछि ना सेतिकी आगो चल नहीं कि हैं सेतिकी चली गले आगो आगो बाटटा ऑटोमेटिकली देखा दियो तो निश्चित भाव में ये गोटे जीवन पाई मध्य गोटे बढ़िया शिक्षा ना कौन बापा हम तो सब शिक्षा ग्रहण कर दौरान मन अच्छे ना से दिन आम एठी बरा और सिंगड़ा खाऊले बसिकी राति टर्च मारिक गोटे लोक आसिक कहला मद पिउच ना कौन ताने राति जो बसिकी तुम अलग जिन खाइले भी जदि टर्च मारुच नहीं कि भाई मद पिउचंती कहीं ना से ही कर लोक तो से ही कर तुम सब से गीत बजे कॉपीराइट स्ट्राइक बजे तो आम भालुगुड़ी पाखापाखि पहुँच जाइए एवं ये जो घरटा ये जो देखिए पानी टांगीटा से पानी टांगीटा को जगियापी घरटा तैयारी एठी जड़े तुम बंधु नहीं कि तुम बंधु जड़े जगुंट ये तो डाक डाक बड़ बाटर डाक ये डाक दियो चोरी हो कह कहीदौ ना करा सतर्क एटा मु दर्शक बंधु मान कह चाहिए पूरा जंगल भितर अच्छी भालुहुड़ी भालुहुड़ी आउ टे बड़ बाटे एटा भी बड़ हो नहीं एटा भी होनी बड़ बाटी एटा भी होनी बड़ बाटे आउ टे रंजन नाटा तो भूल चल कहले किए चोरी हो गला चोर धर धर आउ थे दिले भालू भी आगे थोड़े छाड़ी पड़ो भालुडू यही रास्तार कौड़ को जाऊँगी दर्शक बंधु मैंने जानी नपारे से भावे जी 20 नंबर से बाट जो आम आसलु से एपटे रहा 20 नंबर जातीय राजपथ पूरा सीधा कुहुड़ी देखा जाऊनी एपटे तार ठीक विपरीत दिगरे आमर लक्ष्य स्थल जीवन नुह आज भी नुह सकाल सुप्रभात सुप्रभात अरे शिशिर ना कौन पड़ी ठप ठप हो गछड़े शिशिर पड़ी शिशिरटा कौ मसरे पड़े हाँ हिमे कार्तिक मार्गशीर राति पड़े शिशिर मुझे ठीक कहली कि लाइन भूल कहली हिमे कार्तिक मार्गशीर राति पड़े शिशिर ठीक कहली कि भूल कहली बर्तमान तो हेमंत चलनी
শীত ଚାଲିଛି କ'ଣ ସେଇ ଲାଇନ୍ଟା ଶୀତକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଶୀତକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ତମେ ସରି ଆମେ ସରି ମୁଁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ କ'ଣ ସେଟା ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ ନା କ'ଣ ହଁ ବୋଧେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ସତରେ ଶୁଣିନ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରସେ ଘନ ଘନ ହେ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା କ'ଣ କହିଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତ ମାନେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ତମର ମୁଁ ତ ଡାଉଟ୍ଟା ବି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କହିସାରିଲିଣି ତ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତମର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ପଖାଳ ଖାଅ ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି କୁହ କୁହ ରସଗୋଲା ତମର ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ତମେ ଓଡ଼ିଆ କେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଅ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଅନି ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ତମେ ଓଡ଼ିଆ କୁହ ଅଟକି ଗଲ କାହିଁକି କୁହ ଦେଖ ଭାଷାଟା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି ଭାଷାଟା ହେଲା ଅବିମିଶ୍ରିତ କ'ଣ କହିଲି ହଁ ମାନେ ସିଏ କେବେ ବିନା ନ ମିଶିକି ରହିପାରିବନି ନ ମିଶିକି ସିଏ କେବେ ରହିପାରିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଭାଷା ସହିତ ତାର ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ଘଟିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି ଆମର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରୁ ଆସିଛି ଆମର ଦ୍ରାବିଡ଼ରୁ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ପା ମୁଁ କହିଲି ତ ଭାଷାଟା ମିଶିକି ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତମେ ଏଇନା ଟେବୁଲଟାକୁ ଟେବୁଲ କହୁଛ ନା ମେଜ କହୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ମେଜ କହିଲେ ଛୁଆ ବୁଝିପାରିବେନି ହଠାତ୍ କି ଫାଟକଟାକୁ ଗେଟ୍ ହିଁ କହୁଛ ଫାଟକଟାକୁ ଆଉ ଚେୟାରଟାକୁ ଚେୟାର ହିଁ କହୁଛ ଚୌକି କହୁନ ତ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହଁ ସବୁ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗଲା ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଶିଖିଲା ଆଉ ମୌଜ ଚେୟାର ଚୌକି କିନ୍ତୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେଣି ସବୁ ପୁରା ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ୱାଓ 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 କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ବାହାରିବ ପାଟିରୁ ଆଉ କିଛି ବାହାରିବନି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ଭାଲୁଡ଼ି ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଖାଲି ହଉଥିବ ସବୁବେଳେ ସତରେ ନା କ'ଣ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆର କଲଚର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଦେଖ ଅସ୍ମିତା ମାନେ ହେଲା ଇଗୋଟିଜିମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମାନେଟା କହିଦେଲି ମାନେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇ ଭାବନାଟା ମୁଁ ଭାବ ମାନେ ଅହଂ ଭାବ ମୁଁଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଅହଂ ଭାବ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ମାନେ ଓଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା এইটা ହିଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁ ସଭା ଗୋଟେ ଏଥର ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ସଭା କେଉଁଠି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହିଁ ପାଇବନି ସିରିୟସଲି ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହିଁ ପାଇବନି ବୁଝିଲେ ତା ଦେଖ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମେ ତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ବହୁତ କହିସାରିଲେଣି ଯେଉଁଟାକି ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କୌଣସି ଭାବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହିଁ ନୁହଁ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏସବୁ କରୁଛୁ ତ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଗ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟୁ ବାହାରିବ ତେବେ ଇଏ ଯଦି ପୂର୍ବ ଇଏ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ତେବେ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛ ଦିଲ୍ଲୀଦା ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲୁଡ଼ି ଅଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଦିଗରେ ଅଛି ଭାଲୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖ ଟୋଟାଲି ଦେଖାଯାଉନି ଭାଲୁଡ଼ି ହେଲା ନା ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର ଆଜି ସେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ଲେଖିଥିବା ସେ ମୋ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ କବିତା କାଲି ସକାଳେ କରିବା ତ କୁହୁଡ଼ି ନଥିବ ସେମ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତାପରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ନେଇକି ଯୋଉଟା ସେମ୍ କଲେ ସେ ସେମ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବା କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସବୁ ଦେଖାଉଥିବ ସେଟା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏଇଟା ସେ ପାହାଡ଼ ହଁ ଠିକ୍ ହେଲା ନା ତ ମୁଁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋର ମୋ ଗାଁଟି ମୋର କି ମନୋହର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବହି ଯାଉଛି ନଈଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ କଳକଳ ସେଇ ନଦୀଟିର ନା ମୁଷଳ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ମକର ମାନେ ଆମର ଭାଲୁଡ଼ି ମକର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଲୁଗୁଡ଼ିର ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଗାଁର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କିଏ ଭାଲୁଗୁଡ଼ିଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ରାତି ହେଲେ ବାହାରନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପଲ ପଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇନା କହିବା ଚାରିପଟେ ଅଛି ଆମର ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ରାତି ହେଲେ ବାହାରନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପଲ ପଲ। ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରରେ ଆମେ ଅଛୁ। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି ନା ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯାଇ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଖୋଲିଦେଲ? ନା 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 ଗରମ ଲାଗିଲା। ଗରମ ଲାଗିଲା। ଚାଲିବାର ଫଳାଫଳ ନା ଗରମର ଆଉ ଫଳ ତାପରେ ଗରମ ଶୀତ ବି କମିଗଲାଣି ନା। ଶୀତ ବି କମିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁନି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ନେବା? ହଁ କହିଦିଅ ଦର୍ଶକ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜଣେ 2 ଜଣ ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ସେଇ ଆମର ବଇଲ ଏତିକିରେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରୁଛୁ। ହଁ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ କରିବୁ। ଆମର ଏ ଅରକ୍ଷିତ ବ୍ଲଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କଲୁ। ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।